Hello mga kalasahan, assalamu alaikum, ahap mahina at makaam kahemon. Manjari mga kalasahan mabuhat ito, manjari nakaam amoto bangsayan favorite bi dayang-dayang tabialan 2024. Before kaam amoto mga kalasahan, daat akalupabi agpalaw mabarangay tabialan official page. Pag ubos bang kaam makapalaw na mga kalasahan, tanda bi ilunain mga patta sin mga dayang-dayang. Ag-select na kaam bangsayan favorite bi candidate. Bang kaam makaselect na candidate, ag-react lang kaam heart maka ag-share sin mga patta sigam. Da kaam agbati laul mga kalasahan, iboto nyo lang hanggang sa aabot tayo sa coronation night. Yan lang po at maraming salamat. Ako si Pujaan Talanghati Ladjawan, one of the vlogger Tavialan. Thank you at maraming salamat. Agsukol makaam kahemon.